warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm fine too. Okay. Before we start meeting today, let's pray together. Pray begin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Finish. But before that, siapa yang nggak masuk hari ini? Salma dispen. Sama dispen ya. Okay. Today we will learn about historical context. You can open your book halaman 37. Dibuka bukunya halaman 37. Topiknya mengenai historical context. 37. But before that, who knows about definition historical context? Ada yang udah tahu belum tentang pengertian historical context? Kalau yang sudah tahu, raise your hand. Angkat tangan kalian. Ada yang udah tahu? Tadi yang udah siapa? Oke, begini ya. Okay, Miss Kia will explain about historical context. Historical context is text tells about memories in the past. Jadi historical context itu adalah teks yang menjelaskan mengenai semua peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Historical context ini membahas tentang semua hal, pokoknya yang udah lampau. Historical context itu sendiri memiliki historical context have 3 parts. Memiliki 3 parts, yaitu orientation, events, and reorientation. In orientation talk about introduce the text. So in the orientation we have 4 way atau 4 way, yaitu what, who, where, when. Jadi di bagian orientation ini, itu memperkenalkan tentang isi teksnya itu apa aja. Di bagian orientation ini, Miss Kia will write in penulisan. Okay, in orientation of the context, talk about okay, yaitu what, who, where, and when. Ada yang udah tahu kan pasti bahasa Indonesianya dari keempat ini? What itu bahasa Indonesianya apa? Who? Siapa? When? Gimana? When? Kapan? Okay, good job. Okay, second part in historical context is event. In event talk about arrange event by event in past. Jadi di event ini membahas mengenai rangkaian peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi ada step by step dari peristiwa-peristiwa atau event-event tersebut itu disusun dan masuknya ke event ini. Okay, last part of recontext is reorientation. In reorientation talk about outer comments and conclusion. Conclusion itu apa conclusion? Kesimpulan. Kalau outer comment itu apa ya? Sudut pandang penulis atau komen dari penulis. Itu masuknya di reorientation. Dan historical context have 5 language feature. Language feature-nya yaitu using simple past tense, using adverb, using action verb, using adjective, and terakhir using conjunction. Miss Kia will explain in PowerPoint. Diperhatikan ya PowerPoint-nya. Oke. Language feature-nya yang pertama itu using past tense. Nih. Using past tense. Kenapa using past tense? Bukan using present tense? Karena peristiwa
contohnya sudah terjadi. Second, using conjunction. Conjunction itu kata sambung. Kalau yang masih bingung, contoh conjunction itu apa aja sih, Miss? Itu bisa dilihat PPT-nya. Contoh conjunction itu kayak then, after that, finally, suddenly, and lain-lain. Oke. Terus, using action verbs atau kata kerja aksi. Kata kerja aksinya itu seperti, for example, protest, walk, spread, dan lain-lain. Using adjective atau kata sifat. For example, big, small, important, kayak gitu ya. Plus, using adverb. Adverb itu kata keterangan. For example, Kevili in Jakarta in 1945. Okay. Okay, you guys, you must open your book halaman 37. In this section, Miss Kia will explain about simple past tense. Kalau ada yang masih bingung nih mengenai simple past tense, Miss Kia akan menjelaskan mengenai rumus dasarnya dulu ya. Seperti yang udah Miss Kia jelasin di awal tadi, simple past tense itu fungsinya untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Rumus dasar dari simple past tense itu sendiri yaitu untuk yang verbal itu subject plus verb 2 plus object. For example, she went to school yesterday. Di sini W-nya itu pakai verb 2. Kalau yang present kan pakainya go. Ya, kalau verb 2 pakainya went. Terus ada nominal, using to be or were or was. Rumusnya subject plus was or were plus adjective or noun. For example, they were happy last night. Negative sentence-nya untuk verbal subject plus did not plus verb 1. For example, I did not go yesterday. Untuk nominal sentence-nya subject plus was or were plus not. For example, she was not at home. For interrogative atau kalimat tanya, rumusnya did plus subject plus verb 1. For example, did you go yesterday? And was or were plus subject. Terus di terakhirnya ada tanya. For example, was she happy? Itu ya, tambah-tambahnya tambah titik. For example, look at PPT. Kayat started work. For irregular verbs itu berubah bentuk ya. Kayak yang Miss Kia jelasin tadi, dari go berubah jadi went, eat berubah jadi bring berubah jadi ya. Oke, jadi di modul itu kan emang udah ada ya pengertian dan language feature or anything about historical context. Tapi kalau yang masih bingung bisa dilihat PPT Miss Kia, ditambahin bahasa Indonesianya, ya. Jadi kalian harus menyiapkan satu lembar kertas. Write your name and absent. Nama, absen, kelas. Activity 5 ini itu kan ada 10 kata rempah. Nah, nanti Miss Kia akan memutarkan sound mengenai activity 5 dan kalian tulisin aja kata-kata rempahnya. Jadi nggak usah ditulis semua. Misal, nomor 1 nih kata rempahnya jawabannya apa gitu ya. Understand? For more than 30 years, Indonesia was led by Suharto as the president after the era of President Sukarno. As the people started to feel injustice, several cracks emerged that shaped political condition. Political tensions in the capital city were worsened by the numerous riots occurred in several cities and violent ethnic clashes. Nanti akan Miss Kia panggil ya satu-satu misal number 1 terus angkat tangan cepet-cepetan siapa ya? Raise your hand if you want to answer, okay? Oke, start ya. Number 1. Ditulis jawabannya terus nama tulis namanya. Second please. Oke, sudah. Itu bisa dilanjutkan di rumah ya. And Miss Kia will give you some homework. Homeworknya yaitu you must make historical context.
Jadi kalian harus membuat historical recall text. Singkat nggak apa-apa, tapi yang penting dibuat sendiri. Understand? So conclusion in this lesson today ini ya. Jadi kalau kalian menulis historical recall text, jangan lupa wajib menggunakan simple past tense. Lalu harus menyusun ceritanya using 3 parts of historical context, yaitu orientation, events, and reorientation. Terus harus menggunakan kata penghubung biar ceritanya runtuh. Oke, jangan lupa gunain 4W tadi ya. Oke, finish student. Sorry if Miss Kia have mistake. Before we close meeting today, let's pray together. Pray begin. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.